Presiden Prabowo Subianto dalam hasta cintanya mengajak kita semua untuk memikirkan Indonesia hari ini dan ke depan. President Prabowo Subianto, in his speech, invited us all to think about Indonesia today and in the future. Kalau kita peras, ada dua kata dan dua ikhtiar besar bangsa kita yang harus kita perjuangkan dan kita kawal bersama-sama. If we boil it down, there are two words and two major endeavors of our nation that we must fight for and guard together. Menuju Indonesia maju dan sejahtera, ada dua elemen besar yang tidak terlepas satu sama lain. Pertama adalah prosperity. To achieve a developed and prosperous Indonesia, there are two major elements that are inseparable from one another. The first is prosperity, Atau kesejahteraan untuk semua. Dan yang kedua adalah sustainability. or welfare for all, and the second is sustainability. Keberlanjutan artinya pembangunan tidak boleh meninggalkan lingkungan hidup, keberlanjutan alam dan bumi kita. This means that development must not neglect the environment, nature, and our earth. Dua hal yang tidak bisa saling menegasikan satu sama lain. These two things cannot negate each other Karena tanpa kesejahteraan tidak mungkin kita bisa mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk memikirkan alam. because without welfare, it would be impossible to encourage all Indonesians to think about nature. Tapi juga tidak beretika dan tidak bertanggung jawab kita kepada generasi penerus termasuk anak cucu kita sendiri jika kita mengabaikan sustainability, keberlanjutan. But it would also be unethical and irresponsible towards future generations, including our own children and grandchildren, if we neglected sustainability in the name of growth or welfare. Atas nama atau kesejahteraan. In the name of growth or welfare. Jadi keduanya penting. Dan oleh karena itu ketika berbicara mewujudkan kesejahteraan dengan tetap berkelanjutan tadi, maka kita ingin memastikan bahwa semua agenda prioritas nasional, termasuk bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi hingga 8%, swasembada pangan, energi dan air bersih. Therefore, both are important, and that is why when we talk about realizing prosperity while remaining sustainable, we want to ensure that all national priority agendas include not only high economic growth of up to 8%, food security, energy, and clean water, Tapi juga bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita. but also how we can improve the quality of life of our people. Tentu sektor pendidikan, kesehatan jadi utama, tapi juga ingat bahwa itu semua berawal dari rumah kita. Of course, the education and health sectors are paramount, but we must also remember that it all comes from our homes. Jadi kami yang saat ini mengemban amanah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana ada 5 kementerian teknis yang berada dalam koordinasi kami. So, we who are currently entrusted with the Ministry of Coordinating Infrastructure and Regional Development, there are 5 technical ministries under our coordination. Yang pertama adalah agraria dan tata ruang, bicara lahan yang semakin terbatas, sedangkan kebutuhan semakin banyak. The first is agriculture and spatial planning, talking about increasingly limited land while demand is increasing. Yang kedua, Kementerian Pekerjaan Umum.
membangun jalan, jembatan, bendungan, irigasi, tapi juga ada Kementerian Rumah dan Kawasan Permukiman. The second is the Ministry of Public Works, building roads, bridges, dams, irrigation, but there is also the Ministry of Housing and Settlements. Selain itu ada Kementerian Perhubungan, Kementerian Transmigrasi. In addition, there is the Ministry of Transportation and the Ministry of Transmigration. Hari ini kita fokus berbicara bagaimana kita bisa mengawal kebijakan pembangunan perumahan untuk rakyat. Today, we are focusing on how we can oversee housing development policies for the people. Kita bedah dulu anatomi masalah dan tantangan yang kita hadapi hari ini. Let us first examine the anatomy of the problems and challenges we face today. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini Indonesia menghadapi sebuah tantangan yang serius di mana kurang lebih 9,9 juta rumah tangga itu belum memiliki rumah sendiri. Ladies and gentlemen, today Indonesia faces a serious challenge in that approximately 9.9 million households do not yet have their own homes. Sedangkan sekitar 26,9 juta rumah tangga tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni. Meanwhile, around 26.9 million households live in uninhabitable homes. Tidak punya sanitasi yang memadai, kemudian padat sekali, bahkan bisa dikatakan banyak yang terjangkit penyakit karena lingkungannya tidak sehat. They don't have adequate sanitation, live in overcrowded conditions, and many are even susceptible to disease due to their unhealthy environment. Oleh karena itu, tema besar hari ini, resilience and emerging together, menjadi penting. But for today's main theme, resilience and emerging together is important. Berbicara daya tahan, resilience terhadap berbagai goncangan. Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang punya daya tahan. Talking about resilience in the face of various shocks, the Indonesian people are known for their resilience. Menghadapi pandemi, menghadapi gejolak ekonomi global, menghadapi tantangan krisis, kita punya daya tahan. Facing the pandemic, global economic turmoil, and crisis, Kita cukup memiliki resilience. Kita tidak punya daya saing yang lebih baik agar kita bisa bangkit tumbuh bersama. however, resilience is not enough if we don't have leverage and better competitiveness so that we can rise and grow together. Dan tidak boleh ada yang tertinggal. Leave no man behind. No one should be left behind. Leave no one behind. Harus menjadi semangat kita dalam pembangunan di sektor apapun, termasuk sektor perumahan. That must be our spirit in development in any sector, including the housing sector. Bapak Ibu sekalian, untuk menghadapi housing backlog tadi dan kondisi yang kurang layak bagi masyarakat kita, Bapak Presiden bersama jajaran pemerintahan hari ini berupaya menghadirkan kebijakan pembangunan dan perbaikan 3 juta rumah. Ladies and gentlemen, to address the housing backlog and the inadequate conditions for our people, the President and his administration are today striving to implement a policy to build and renovate 3 million homes. Ini bukan tanpa alasan karena memang agenda prioritas ini patut untuk mendapatkan dukungan dari semua pihak. This is not without reason, as this priority agenda deserves the support of all parties. Karena itu terima kasih hadir para stakeholders di sini yang tujuannya sama. Therefore, thank you to the stakeholders here who share the same goal. Ketika kita bicara program 3 juta rumah,
tentu bukan hanya berpikir membangun fisiknya, When we talk about the 3 million homes program, we are not just thinking about the physical construction, tetapi apakah rumah-rumah tadi bisa dijangkau oleh masyarakat kita, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. but whether these homes can be accessed by our people, especially those with low incomes. Saudara-saudara kita yang untuk hari-harian pun sulit untuk mereka penuhi. Our brothers and sisters who struggle to meet their daily needs. Masih cukup banyak Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, tujuan program prioritas 3 juta rumah ini selain untuk menjawab kebutuhan perumahan yang masih kurang tadi, tapi juga diharapkan bisa menggerakkan ekonomi. There are still many, ladies and gentlemen. Therefore, the objective of this 3 million homes priority program is not only to address the existing housing shortage, but also to significantly stimulate the economy. Secara signifikan. Paling tidak, ini akan membuka lapangan pekerjaan. Mungkin Pak Silagun sudah punya catatan yang lebih lengkap. Bagaimana efek dari pembangunan rumah? At the very least, this will create job opportunities. Perhaps Mr. Bakun already has more complete data on the effects of public housing construction. Rakyat, sejumlah negara ada yang sukses, ada yang setengah sukses. Indonesia harus sukses. 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau semakin banyak yang punya rumah tinggal yang layak huni tadi, maka insya Allah kehidupan masyarakat lebih berkualitas dan kita memiliki daya saing sebagai bangsa. Lebih produktif. Some countries have been successful, some have been partially successful, and Indonesia must be successful. In the next 5 to 10 years, if more people have decent housing, then God willing, the quality of life of the community will improve and we will more have greater competitiveness as a nation and be more productive. Bukan hanya itu, industri yang bergerak di sektor konstruksi ini akan bergerak. Ada mungkin 180 jenis industri yang akan bergerak. Not only that, but the construction industry will also grow. There are perhaps 180 types of industries that will be affected. Dari mulai semen, batu, cat, genteng, semua akan bergerak. Start from cement, stone, concrete roof tiles, everything will be affected. Belum lagi kita bicara UMKM lokal, ini juga akan menjadi hidup. Not to mention local UMKM, which will also be revitalized. Dan pada akhirnya multiplier effect tadi akan berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal dan agregatnya di tingkat nasional. And ultimately, the multiplier effects will have a significant impact on local economic growth and the national aggregate. Bapak Ibu sekalian, salah satu instrumen penting adalah BSPS. BSPS atau bantuan stimulan perumahan swadaya ini. Ladies and gentlemen, one of the important instruments is BSPS or Self-Help Housing Stimulus Assistance. Ini adalah sebuah instrumen yang memang didedikasikan untuk membantu masyarakat bisa memiliki rumah yang lebih layak. This is an instrument dedicated to helping the community have more decent housing. Realisasinya hingga tanggal 12 September 2025 ini, dan ini masih dalam tahap verifikasi lapangan, itu 23.420 unit rumah. Dan ini Its implementation will continue until September 12, 2025, and is still in the field verification stage with 23,420 housing units. akan terus bergerak. And this will continue to move forward. Kemudian, selain kita ingin merenovasi realisasi apa yang sudah ada, saya ingin menyampaikan 2 tema besar. Tadi di saat kita di ruang tunggu kita sudah bicara 2 konsep. Pertama, TOD,
Dan yang kedua, urban regeneration. In addition to renovating and revitalizing existing homes, I would like to convey two major themes that we discussed earlier in the waiting room. The first is TOD, and the second is urban regeneration. Saya ulangi, yang pertama TOD. Transit Oriented Development ini harus menjadi masa depan kita. Let me repeat the first one, TOD. Transit-oriented development must be our future. Masyarakat dunia, termasuk Indonesia, akan tinggal di perkotaan. 70% of the world population, including Indonesia, will live in urban areas. Tidak bisa kita cegah. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan kota-kota yang layak huni. We cannot prevent this. What we can do is prepare livable cities. Nah, transit-oriented development ini untuk mengintegrasikan kawasan hunian dengan sentra-sentra transportasi publik massal. Transit-oriented development integrates residential areas with mass public transportation centers. Seperti sejumlah negara kota maju di dunia, kota yang terintegrasi tadi akan menghadirkan kehidupan yang lebih nyaman dengan walking distance kemana-mana. Like a number of developed countries around the world, these integrated cities will provide a more comfortable life with everything within walking distance. Terlalu banyak menggunakan transportasi lainnya. Pertama, sehat. There will be no need to use other modes of transportation as much. First, it is healthy. Yang suka jalan kaki, apalagi suka lari, senang itu kalau kemana-mana terjangkau. Especially those who like to run will be happy if everything is within reach. Green. Kemudian waktu tempuh lebih singkat, lebih murah, dan yang pasti kemudian akan mengurangi carbon emission. It's also green with shorter travel times, lower costs, and of course, reduced carbon emissions. Jadi carbon footprint kita bisa dihitung setelah itu ketika rumah dan bangunannya di situ, tempat kerja nggak jauh-jauh, commercial centernya juga ada di situ, anak-anak bisa lebih dekat ke sekolah, ibu-ibu lebih dekat ke pasar, bapaknya langsung bisa ke kantor. So our carbon footprint can be calculated after that. When the houses and buildings are there, the workplace is not far away, the commercial center is also there, children can be closer to school, mothers can be closer to the market, fathers can go straight to the office. Setiap saat, inilah masyarakat urban modern, metropolitan, apalagi megapolitan. Jadi This is what modern urban, metropolitan, and especially metropolitan communities are like. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengembangkan TOD, maka kita meyakinkan bahwa keterhubungan antar kawasan ini bisa menjadi game changer. So, ladies and gentlemen, if we can develop this TOD, we can be sure that the connectivity between these areas can be a game changer. Ekonomi akan tumbuh dan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. The economy will grow and the benefits will be felt more by the community. Yang kedua, urban regeneration. Ini intinya adalah bagaimana kita menata kota yang sudah terlanjur ada, seperti Jakarta hari ini, Jabodetabek, kota-kota yang sudah sangat padat, seringkali kita ruwet. Dari mana kita mau mengatasinya? Second, urban regeneration. This is essentially refers to how we organize existing cities, such as Jakarta today, Greater Jakarta, cities that are already very crowded, where we often find ourselves in a mess and do not know how to solve it. Para pemimpin daerah, para gubernur, wali kota juga pasti menghadapi permasalahan yang sama. Padat, macet, polusi, sampah.
Regional leaders, governors, and mayors also face the same problems: overcrowding, traffic jams, pollution, waste. Nah, how can we transform dari sesuatu yang tadi menjadi sesuatu yang indah, nyaman, aman, berkelanjutan? So, how can we transform something that was once unpleasant into something beautiful, comfortable, safe, and sustainable? Produktif. Nah, ini dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk menghadirkan tata kota yang lebih layak. Productive. Well, this requires strategic steps to create a more livable city layout. Bangunan-bangunan kita hadapkan pada tata ruang yang terbatas. Kemarin saya baru hadir di Hari Agraria dan Tata Ruang. Saya juga ingatkan bahwa tata ruang itu panglima pembangunan. Buildings must then be adapted to the limited space available. Yesterday, I attended an event on agrarian affairs and spatial planning where I reminded everyone that spatial planning is the commander of development. Tata ruang yang disalahgunakan atau diabaikan seringkali menghadirkan bukan hanya keruutan atau kepadatan yang tidak menentu, tapi juga bencana alam. Misused or neglected spatial planning often results not only in uncertainty and overcrowding, but also in natural disasters. Jangan atas nama ekonomi, atas nama pariwisata atau apapun, kemudian tata ruang yang sudah disusun berdasarkan riset kemudian dilabrak. Don't, in the name of the economy, tourism, or anything else, violate spatial planning that has been developed based on research. Hati-hati, nanti bisa menimbulkan bencana yang mengakibatkan korban jiwa dan juga kerugian material. Careful, as this could lead to disasters that result in casualties and material losses. Nah, bangunan vertikal menjadi semakin dibutuhkan dengan berbagai fasilitas publik yang lengkap. Vertical buildings are increasingly needed with complete public facilities. Sanitasi, drainasenya harus ideal, harus baik. Kemudian juga menata bantaran sungai, termasuk jika diperlukan, saya ulangi, jika diperlukan, melakukan relokasi kawasan-kawasan yang rentan. Sanitation and drainage must be ideal and of good quality. Then there's also the matter of managing river banks, including, if necessary, I repeat, if necessary, relocating vulnerable areas. Tetapi harus dengan solusi yang adil But this must be done with fair dan berkelanjutan. and sustainable solutions. Jangan sekedar menggusur, tetapi merelokasi ke tempat yang lebih baik, dan tentu tujuannya adalah agar masyarakat lebih sehat dan lebih aman. It's not a matter of evicting people, but of relocating them to a better place. And of course, the goal is for the community to be healthier and safer. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita kawal TOD dan urban regeneration ini. Dan esensi atau pilar yang penting di situ adalah pelibatan dan pemberdayaan masyarakat sejak awal. Sejak perencanaan sampai dengan pengelolaan. So, ladies and gentlemen, let us oversee this TOD and urban generation. And the essence or important pillar is here community involvement and empowerment from the beginning, from planning to management. Mengapa masyarakat harus dilibatkan? Karena ini adalah untuk mereka. Why must the community be involved? Because this is for them. Kita tidak bisa memaksakan yang paling baik standarnya, standar global. Tapi pola hidup, culture, ini harus dibangun homegrown dari mereka dan kita sendiri. We can't impose the best standards, global standards, but the lifestyle and culture must be developed homegrown by them and ourselves. Agar
yang sudah ditata tadi tidak kembali kumuh pada saatnya. so that what has been organized doesn't become slummy again in time. Seringkali sudah ditata bagus 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kemudian berangsur-angsur kumuh kembali. Often, after being well organized for 1 year, 2 years, or 5 years, it gradually becomes slum-like again. Ini yang juga harus kita pastikan. This is also what we must ensure. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya tentu saya ingin bicara, tapi nanti para ekonom di sini sudah pastinya memiliki pandangan yang sangat tajam, tetapi housing finance. Tidak ada perumahan tanpa pembiayaan yang memadai. Ladies and gentlemen, next I would like to talk about housing finance. There is no housing without adequate financing.